আমিও করি। তুমি নিচেরটাকে করো। আরে ফুল বুস্ট করো মডেল, ফুল বুস্ট করো गिरा दो। মডেল। हाँ बोल भाई बोल। है नहीं भाई नहीं। मेरा पहला बार भाई। मेरे भी पहली बार। अरे भाई मेरी भी पहली। कलकत्ता भाई, कलकत्ता। अरे यार कैसा कैम कर रहा था पता है? भाई कलकत्ता भाई चिकन डिनर भाई, भाई चिकन डिनर क्या लेगा भाई? ऐसा चिकन डिनर क्या लेगा भाई? बाहर से नहीं है कोई। भाई ब्रिज के ऊपर जो है ना उसका चिकन डिनर। अरे हमारे साथ पंगा मत लेना, ठीक है? हाँ तो भाई तुम्हारा चिकन डिनर हो गया। हाँ भाई क्या हाँ? भाई सही है। अरे খেলা হচ্ছে দেখো খেলা भाई হচ্ছে मेरा कुछ मेरी भी আর खेल नहीं 6 महीने से खेल रहा हूँ भाई, पहली बार हुआ हमको साथ। भाई आज दो आदमी कहाँ है भाई? दो आदमी कहाँ है तुम्हारा दो आदमी कहाँ है? আমাদের তিন ओ भाई হেভি খেলা হচ্ছে তো। अरे भाई चिकन डिनर हमारा। मैं नहीं जाने मॉडल हेल्प के लिए, मॉडल हेल्प के लिए। अरे जो ना जाओ 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 माच करने। यूज हेल्प किट मॉडल। आ ला 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 ला। अरे बहुत आठ तू लटका के। अरे नीचे যাচ্ছি আমি। আরে বক্স উঠবো। আরে এত বক্স মডেল ভাই একবার নিচে আসো, একবার নিচে আসো। ওরে এদের কাছে কি নেই, সব আছে। একটাও কিল করে নি চিকেন ডিনার।